सुरभिर आज अध्याय को आपण मानक समस्त को स्वागत। आज आम आलोचना करवा ओडिया अस्मितार सामग्रिक परिप्रकाश में साहित्यर भूमिका। अस्मिता एवं एक बजवाड़ कहले अत्युक्ति हेब ना। अस्मितार कथा एवं चारिआडे चर्चा चली। से अस्मितार आम साहित्य संगे कौन संपर्क अच्छी से विषय आम आलोचना करवा। आलोचना करने आम गहन में आज स्टूडियो उपस्थित अच्छा ओडिया साहित्यर युववर्गर दुई जन दिग्गज स्रष्टा, जड़े कवि, जड़े कथाकार। आम गहन में उपस्थित अच्छा श्री प्रसन्न कुमार स्वाई महोदय, आम ओडिया साहित्यर युव कवि, जी कि जड़े प्रेमर कवि, प्रेमर कथा कहती, से भी राष्ट्र प्रेमर कथा कहती, मानविकता बा मनीष पणिया आपण को छल छल डुबे दे पारती, सेमिति जड़े कवि श्री प्रसन्न कुमार स्वाई। तांकर 5टी कविता पुस्तक एजावत प्रकाशित, ता सहित से 20 रु ऊर्ध्व अनुष्ठान द्वारा संवर्धित एपर्यंत बा सम्मानित। आम गहन अच्छा जड़े युव कथाकार, आम ओडिया साहित्यर जड़े प्रतिश्रुतिबद्ध युव कथाकार श्री मणिराम जेना महोदय, तांको आमे स्वागत करिबा। मणिराम जेना तांकर गपरे, गपर कथारे माटीर कथा कहती, आम राज्यर कथा कहती, गाँवर कथा कहती, आउ छल छल आवेगर बतुरई आमको भी कंदे दे पारती, पाठक को कंदे दे पारती। तेणु सेमिति जड़े कथाकार जहाँ को आम पाइचु आज आलोचक भाव में, सी भी 20 रु ऊर्ध्व अनुष्ठान द्वारा वर्तमान पर्यंत सम्मानित तांकर कथापाई। ता सहित से 5टी तांकर कथा पुस्तक बा गल्प पुस्तक एजावत प्रकाशित, ता सहित गोटे शिशु कविता संकलन प्रकाशित एवं गोटे नाटक प्रकाशित। एकाधार से जड़े कथाकार, कवि और नाट्यकार कहले किसी अत्युक्ति हेब ना। एबे आसीबा हमर आलोचना को। आलोचनार विषय वस्तु होउछि ओडिया अस्मितार सामग्रिक परिप्रकाश रे साहित्यर भूमिका। आलोचना आरंभ करबा बेले को मु कहिबी जे जेमति मु कहूथिली जे ओडिया अस्मिता एबे चारिआडे चर्चा चली। ओडिया अस्मितार चर्चा एबे कागज काली बही खाता आकु अतिक्रम करी एबे परिवा हाटरे भी ओडिया अस्मिता चर्चा चली। एबे उपभोक्ता सामग्री रे भी ओडिया अस्मितार चर्चा चली। एबे आपण जोठिके जातु सेठी देखिबे ओडिया अस्मिता। ओडिया अस्मिता भी अनेक किछि परिवर्तन आम सामाजिक व्यवस्था रे आनि दउछि। आउ आम जदि कहिबा जे साधारण जीवन यापन रे मध्य ओडिया अस्मिता आमको एक प्रकार आबोरी बसिछि। तेणु ए क्षेत्र में मुझे प्रश्न करी प्रसन्न कुमार स्वाई महोदय को जे अस्मिता विशेष कर ओडिया अस्मिता कहले आम कौन बुझा। ये जो ओडिया अस्मिता जदि ये साधारण लोकंकर जीवन यापन रे, साधारण लोकंक मन रे किसी प्रभाव पकाई थाए। नमस्कार, बहुत सुंदर प्रश्न। अस्मिता केवल गोटे शब्द नहीं, अस्मिता गोटे स्पंदन। अति साधारण भाव में आम जदि अस्मिता को बुझा तार अर्थ होची मु अच्छी, मोर स्थिति, मोर अवस्थिति, मोर उपस्थिति, मोर ज्ञान, मोर गारिमा, मोर अतीत, मोर इतिहास एवं मोर विशेषता एवं मोर परिचय, ये हूँ अस्मिता। कि जो ओडिया अस्मिता को आम आसवा, ओडिशार माटी, ओडिशार पानी, ओडिशार पवन, ओडिशार भूगोल, ओडिशार कला, ओडिशार मंदिर, ओडिशार भास्कर्य एवं ओडिशार वीरत्व, तार सामरिक कला, नौ वाणिज्य, ये सबको लेकर मिसैले ओडिशार अस्मिता, ओडिया अस्मिता बोली कह। अति साधारण मनुष्य केमिति बुझिबो, से केमिति बुझिबो अस्मिता कौन। से जाने अस्मिता गोटे नुआ शब्द नुहे। सत्य एवं अहिंसा जेभली रही आबहमान कालू अस्मिता रही। वर्तमान समय अस्मितार जो प्रचार और प्रसार चली, ये गोटे नुआ शिहरण खेल। विशेष भाव में आम साहित्यिक माने आमर लेखारे, कवितारे, उपन्यास, नाटक आम अतीत को मन पकाऊँ। आमर राजा राजुड़ा समय कथा, आमर सारला दासर कथा, आमर विज्ञान कथा, ज्योतिष शास्त्र कथा, ये सब केमिति साधारण मनुष्य पाखे जो साधारण मनुष्य अस्मिता बुझे या सी जो कमटी भल कम कर लोक मैंने भल पाँच से तार अस्मिता। एवं सी जहाँ को भल पाँच जदि सी जन पाला गायक और 1000 लोक बसिक देखुं से जो पाला गायन शैली और जो दक्षता से ओडिया जातिर अस्मिता। अस्मिता कौन सी जनक गोटे दल सेमती नुहे, समस्त मनीष मान अस्मिता भीतर रही। जो जातिर अस्मिता
को जो जाति जेते अनुभव करि पारिला से जाति सेते आगो को जाई पारि माने अस्मिता कहले आपण कहउछन्ते अस्मिता एक सामग्रिक विषय वस्तु सामग्रिक विषय वस्तु ता माने अस्मिता को खाली आमे गोटे खंड भाबरे नै परिबा नाही अस्मिता को सामग्रिक भाबरे हमकु नबा आज्ञा अच्छा तापरे आ गोटे कथा कुआ जाय जे अस्मिता संगे साहित्य पूरा अंगांगी भाबे जड़ित जेमिति आमे कहबा जे साहित्य आम साहित्य हमको अनेक किछि देइछि भाषा रु साहित्य आसीछि आम भाषा अस्मिता संगे निश्चय जड़ित आ भाषा को नहीं आम गर्व करूँ अस्मिता को जदि आम इंग्राजी रे ट्रांसलेट करबा हुए तो प्राइड तार आक्षरिक अनुवाद नहेले भी प्राइड गोटे शब्द भाव में आसब आम पाखक तेणु यही क्षेत्र में मु श्रीजुक्त मणिराम जेना को पचारि जे अस्मिता आउ साहित्य ये दी जन भितर संबंध कौन माने आमे जदि कहबा जे साहित्यर प्रभाव अच्छी अस्मिता उपरे साहित्यर प्रभाव अच्छी अस्मिता उपरे ना नाही आ अस्मिता और साहित्य भितर जदि आमे टिके तळेई करी देखिबा तांको भितर संबंध कौन होता नमस्कार आपण जहाँ पचारे भाषा और साहित्य ये अस्मितार गोटे पार्ट जो अस्मिता कथा पड़ी ओडिया अस्मिता ओडिया भाषा आम बहुत प्राचीन 2012 मसीह आम हेरिटेज लैंग्वेज है आम सांस्कृतिक भाषा है से दिन ठारू आम फेब्रुआरी प्रति वर्ष फेब्रुआरी 21 को भाषा दिवस आम पालन करूँ अस्मिता सहित भाषा साहित्य अंगांगी भाव जड़ित अस्मिता जो कहले आम सामग्रिक विकास की सामग्रिक आम गोटे परिप्रकाश से क्या मध्यम परिप्रकाश हो भाषा मध्यम आ भाषा आम जो साहित्य भाषा को नहीं साहित्य समृद्ध हम आम जो ओडिया भाषा बहुत प्राचीन देखो आगुरी ओडिया भाषा प्रचलन पूर्व संस्कृत भाषा था आमर सारला दास जो समय ओडिया महाभारत लिखिले से समय ओडिया भाषा को टे माने गुरुत्व दिया संस्कृत भाषा को गुरुत्व दिया से समय जो ओडिया लिखुला से सब प्रति दंड विधान था तेणु सी कहले मुझे गोटे चाषी लोक मुझे गोटे मूर्ख लोक मत माँ सारला जहाँ कहले मुझे लिखिली गारे देली मुझे विशेष किसी जानी माँ को द्वारा प्रेरित होगी जो माने महाभारत लिखिली सेहीपरि आमर ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास माने आगुरी आम संस्कृत भागवत था गाँव में बहुत लोग थे जो मैंने संस्कृत पढ़ती कि जानती माँ कहले पुअरे तू से संस्कृत भागवत जो मुझे आम शुणी किसी बुझीपार मो सहित जो सांगसाथी अच्छा से पचार कौन से संस्कृत भागवत पुओ पढ़ुची आम तो बुझीपार टे ओडिया कहले बुझू तेणु से आरंभ है ओडिया आमर परिप्रकाश तेणु आमर अस्मिता माने केमिति हम आप देखो ये गोटे दुर्नीति है व्यभिचार है माने समाज सांस्कृतिक अवक्षय है किए प्रतिवाद कर लेखक मैंने प्रतिवाद करेंगे से साहित्यिक हूँ कवि हूँ जे भी हूँ है हूँ भाषा भाषा हूँ आपंकर प्रतिवाद कर भाषा आपंकर से विषय माने समाज को सचेतन कर सचेतनता आनीदेव तेणु ओडिया भाषा और साहित्य भाषा को लेकिन साहित्य आम भाषा नथिले लिखित भाषा अच्छी आमर इंग्रेजी नहीं से रोमान भाषा से ओडिया अच्छी लिखित भाषा लिपि अच्छी तेणु आम ओडिया साहित्य निश्चित भाव में आम अस्मिता ओडिया अस्मिता को प्रभावित कर आगू नब पुष्पमय कर समृद्ध साहित्य अस्मिता दी जन गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व बोली आमे कहि परिबा ताने जदि साहित्य रे समृद्धि घटिबो ताले अस्मिता निश्चय आगु को जीवो जदि अस्मिता आगु को जाउची ताले साहित्य रे समृद्धि घटिबा निश्चित अच्छा एबे लोन प्रोसेसिंग रे एते डेरी हे सब ना तुम देई हबनी नियम तुम्हें ही करि दियो देखो तुमे कहली ना एठी आसो कौन है बाबा फाइनेंशियल एसेट्स रो प्रमाण दबार अछि सेति पय लोन अटके की अछि देखो अकाउंट एग्रीगेटर सह जोड़ी हो अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि को पाखरे उपलब्ध आपन को आर्थिक सूचना को आपन को स्पष्ट सम्मति सह ऋण प्रदानकारी आर्थिक संस्था को सहित शेयर करिथाए बाबा इट इज सो इजी आरबीआई कहे सचेतन हुअन्तु सतर्क रहंतु एबे मो प्रसन्न बाबू को पाखु आसीबी प्रसन्न बाबू आमे अस्मिता गोटे विस्तृत शब्द आमे जदि कहबा अस्मिता गोटे छोटिया शब्द न गोटे विस्तृत शब्द आमे आगुरु जेमते आलोचना करूथिले जे अस्मिता गोटे सामग्रिक भाव में आमे अस्मिता को देखुछु तेणु से क्षेत्र में आमे जदि कहबा अस्मिता कोन आगुरु नथिला कि अस्मिता आगुरु भी थिला जदि आमे कहबा थिला कि नथिला ता भी आपण उत्तर देबे एबे आमे कहबा जे अस्मिता जदि आगुरु थिला ताले एई वर्तमान जो आमे अस्मिता कथा कहूछु
ତାହା ଖାଲି ଆମର ଯୋଉ ଚେତନା ଥିଲା ସୁପ୍ତ ଚେତନା ତା ଭିତରେ କିଏ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଇଏ କରିଦେଇଛି ତାପରେ ଅଗ୍ନିସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଅସ୍ମିତା 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 କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା ଯୋଉ ଚେତନା ଅସ୍ମିତାର ଚେତନା ତାହା ଥିଲା ଏବେ ଆସିଛି ନା ଏବେ ଅସ୍ମିତାଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କରି କିଛି ଇଏ ଆମ ଗହଣକୁ କୋଉଠୁ ଯେମିତି ଚାଲି ଆସିଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନିଅ ଇଏ ହେଲା ଅସ୍ମିତା। ପ୍ରକୃତରେ ଅସ୍ମିତା ଆରମ୍ଭରୁ ଆମ ସହିତ ରହିଛି, ମଣିଷ ସହିତ, ଭାଷା ସହିତ, ସାହିତ୍ୟ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କ'ଣ ପୃଥିବୀରେ ବି ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ଗୋଟେ ବହିର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଭାଗବତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅସ୍ମିତା। ସାରଳା ମହାଭାରତ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ମହାଭାରତରେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ କଳେବର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, କଳ୍ପନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ମହାଭାରତ। ଏସବୁ ଅସ୍ମିତା ଆମ ପାଖରେ ଆଗରୁ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜନମାନସରେ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ପ୍ରକୃତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କିଭଳି ଆମ ଅତୀତ, ଆମ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଆମ ଖାରବେଳ, ଆମ ଭାଗବତ, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ କିଭଳି ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ, ଭାରତର ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ବି ଭାରତର ଶିଳ୍ପ, ଆମ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କଳା, ଏ ସବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଅସ୍ମିତା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଉଜ୍ଜଳ ହେବୁ, ଆହୁରି ଆମକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବୁ, ବିକଶିତ କରିବୁ, ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବୁ ଆମ ଭାଷାକୁ, ସାହିତ୍ୟକୁ, ଆମର କଳାକୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଅସ୍ମିତା ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଚେତନା, ଆମ ଚେତନାର ଗୋଟେ ସ୍ତର ଆସିଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଝିବାର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇଛୁ ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଅସ୍ମିତା, ଆକୁ ଧରି ରଖିବା ବା ଆକୁ ଆଗକୁ ନବା ଏଥିରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଏବେ ମୁଁ ମଣିରାମ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ମଣିରାମ ବାବୁ, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଅସ୍ମିତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ଆମ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧିରେ ଆମ ଅସ୍ମିତା ବି ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଖାଲି କ'ଣ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନା ଅସ୍ମିତା ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାଦାନ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି? ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ସେ ଉପାଦାନ ସବୁ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସ୍ମିତା ସହିତ ଅଲଗା ଉପାଦାନ ବି ଅଛି। ଆମର କଲଚର, ଆମର ମାନେ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଚାଲିଚଳନ, ଆମର ହେରିଟେଜ, ଆମର ଧର୍ମ, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଏସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଖାଲି ଆମର ଯୋଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ତ ଅଛି, ତା ସହିତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି, ରୁଚି, ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଆମର ଯେମିତି ଚାଷବାସ, ଆମ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଏ ସବୁ ବି ମାନେ ଅସ୍ମିତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ଗାଁ ଲୋକର ତୁଣ୍ଡର ଭାଷା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ କହିଦେଉଛି, ଗୀତେ କହିଦେଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଅଛି। ମାନେ ଯେମିତି ବହି ଭାଷାକୁ ଛାଡିକି ବି ଆମର ଯୋଉ କଲୋକିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଯୋଉ ଗାଁର ଭାଷା, ସେଥିରେ ବି ଆମ ଅସ୍ମିତା ଜଡ଼ିତ। ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକକଳା, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତିର ଭାବରେ ଯଦି ନବା, ସେ ସବୁ ଆମର ଅସ୍ମିତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମଣିରାମ ବାବୁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଉପାଦାନ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଏ ଉପାଦାନ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା, ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଏ ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ ନା ଏ ସବୁ ଉପାଦାନକୁ ହିଁ, ଏସବୁ ଉପାଦାନ ଥିଲେ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ବିନାରେ ହିଁ ଆମ ଅସ୍ମିତା ଆମ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, ଆମ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଉପାଦାନ କଥା ଆମେ କହିଲେ, ଆମ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଚାଲିଚଳନ, ଆମ ଚାଷବାସ, ଆମର ଯୋଉ ଲୋକଗୀତ, ଏସବୁ ଅସ୍ମିତାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଗୀତ, ଆପଣ ଦାସକାଠିଆ ଗୀତ, ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିବ, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିବ, ହେଲା, ଲେଖିଲା ପରେ ସେ ଗାୟକ ବାୟକ ସେମାନେ ବଜେଇବେ, ଗାୟକ ଗାଇକି ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଦାସକାଠିଆ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିବ, ସେଥିରେ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଲେଖିବେ ସେଟା, ସେ ଯୋଉ ପଦକୁ ଆପଣ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଦେବେ, ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରକୁ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଦେବେ, ସେ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ସେ ବାଜା ବଜେଇବ। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଗାୟକ ଯିଏ, ସେ ଗାଇକି ଶ୍ରୋତା କି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ କି ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ
ଅବଗତ କରାଇବ। ଦର୍ଶକମାନେ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ବି ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନର ବି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇକି ମାଧ୍ୟମ ଆସିବ। ହବ। ତେଣୁ ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଆମର ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଗୀତ, ଘୁମୁରା ନାଚ, ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଏବଂ ଭାଷା ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛି। ସାହିତ୍ୟ ନଥିଲେ ମାନେ ଗୀତ ଲେଖିପାରିବେନି, କି ଗାଇପାରିବେନି, କି ଯେଉଁ ତାଳ ପକେଇ ପାରିବେନି, କି ନାଚି ବି ପାରିବେନି। ସାହିତ୍ୟଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ସାହିତ୍ୟ ଏକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବା, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଆମ ଅସ୍ମିତାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ, କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ। ମାଧ୍ୟମ। ତାହେଲେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ ସାହିତ୍ୟର ପଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାରି ରହିବ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ମାତ୍ର ଏକଇରବଳା ବିଶିକେଶନ, ଯେମିତି କେବଳ ଏକଇରବଳା ବିଶିକେଶନ ନୁହେଁ ଅସ୍ମିତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ପଲ୍ଲା ଅସ୍ମିତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଭାରି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମ ଭାଷାରୁ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବ, ଆମ ଭାଷା ବି ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ଆମ ଭାଷା ଆଗକୁ ଗଲେ ବି ଆମ ଅସ୍ମିତା ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ତାର ପରିପ୍ରକାଶରେ, ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଚେତନାରେ ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ଏଇ ଅସ୍ମିତା ଅଛି, ଆମର ଏଇ ଅସ୍ମିତାରେ ଆମେ ଭାଗିଦାର ହେଇପାରିବୁ। ଆମର ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅସ୍ମିତାରେ ଭାଗିଦାର ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସାହିତ୍ୟର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହୁଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ସାହିତ୍ୟିକ, ଜଣେ ଯୁବ କଥାକାର, ଜଣେ ଯୁବ କବି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଅସ୍ମିତାକୁ ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାଷା କୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ବି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଗକୁ ବାହି ନେବାରେ ବି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା କବିତାରୁ 2-3 ପଂକ୍ତି 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଗୋଟେ କବିତା ବହି ଏବେ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ମାଟି ଝିଅ ବୋଲି। ମାଟି ଝିଅ ହେଉଛି ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକରି ଆଧାରିତ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ଦାଣ୍ଡିକୃତରେ ରାମାୟଣକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ସାରଳା ମହାଭାରତ, ଯେଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ, ସେଭଳି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ। ତେବେ ମୁଁ ସେ ମାଟି ଝିଅ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଆସିଥିଲା, ସେ ଅନୁଭବଟି ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କଥାକୁ ନେଇକରି ଖାଲି ଅସ୍ମିତା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଏବେ ପଢ଼ିବି, ଏ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଅସ୍ମିତା। ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପୃଷ୍ଠା ଏ କବିତା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରେମ, ପୁରାଣ ଓ ପ୍ରମାଣର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ମୋ ଭାରତ। ସଙ୍ଗୀତର ସମ୍ମୋହନ, ସାହିତ୍ୟର ସୁରଭି, କଳାର କୌତୂହଳ ଆଉ ଧାନ କ୍ଷେତର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟରେ ଗଢ଼ା ମୋ ମାର ତନୁ। ପକ୍ଷୀର କୂଜନରେ, ପଶୁର ଗର୍ଜନରେ, ନଈର ତାନରେ, ପାହାଡ଼ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ, ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ଅସ୍ମିତା। ଆଖି ପାଏନି ଇତିହାସକୁ, ଭୁଲି ହୁଏନି ଭୂଗୋଳକୁ, ଛୁଇଁ ହୁଏନି ଓଙ୍କାରକୁ। ମୋ ମାନନୀୟ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ସଂଳାପ ଏବେ ବି ମୋ ଗୀତର ମୁକୁଡ଼ାରେ, କବିତାର ଚିତ୍ରକଳ୍ପରେ। ଏସବୁ କେବେ ଲିଭିଯିବନି ଯୋଗରୁ, ଯଜ୍ଞରୁ, ଜୀବନରୁ, ମୋ ଜାତିରୁ, ଜାତୀୟତାରୁ। ଅନ୍ନରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ, କାଠରୁ ଦେବତା, ମାଟିରୁ ଅମୃତ, ପତ୍ରରୁ ପାଦୁକ, ପାଉଁଶରୁ ବିଭୂତି, ତାରକସିରୁ ତନ୍ମୟତା, ରୋମାଞ୍ଚରୁ ରଙ୍ଗବତୀ, ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନରୁ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଓ ଭାବରୁ ଭାଗବତ ଅସ୍ମିତା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଏଇ ମୋ ମାଟି। ଏ ଦେଶର ଝରଣାର ଜଳ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ, ଏ ପବନରେ 6 ଋତୁ ଛିଟ ବ୍ୟାକରଣ। ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଦେଶ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ହାତ ଲମ୍ବି ଆସେ ଅନେକଙ୍କ ହାତ। ଏଇ ମୋ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇ ମୋ ଅସ୍ମିତା, ଏଇ ମୋ ବୈଦିକ। ଭଲ ଜିନିଷରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢେଇବାରେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଡିଜାଇନ୍ସ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍, କିନ୍ତୁ KYC ଅପଡେଟ୍ କିଛି ମିନିଟ୍ରେ। KYC ଅପଡେଟ୍ ଏବେ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ବି କରିପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଇମେଲ, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଅନଲାଇନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦ୍ୱାରା, ଆଧାର, OTP ବେସ୍ଡ eKYC ଦ୍ୱାରା, ନଚେତ୍ ଭିଡିଓ KYC ଦ୍ୱାରା। ଏମିତିକି ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଘରେ ବସିକି ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ। RBI କହେ, ୟାଙ୍କଠୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଃ।
बहुत बढ़िया बहुत सुंदर कविता थिला एबे जेमिति कविता भी आम अस्मिता को बाही निए आगु आगु सेमिति कथा साहित्य भी आम अस्मिता को आगु बाही निए तेणु मु एबे मणिराम बाबू को अनुरोध करी निजस्व लिखित कथा साहित्य दुई पाराग्राफ अति सर्ट रे अति छोट रे दुई पाराग्राफ से वर्तमान कहिबे। बारपुर गोटे दृश्य गाँव रे बारपुर व्यापक होती बारपुर जो कुकुड़ा मरा हम गाँव बसिक कुकुड़ा मरा दल कुकुड़ा मार्च से समय गोटे गरीब परिवार पाखक जा परिवार मुख्य होती जड़े बुढ़ी लोक बयस 80 से 8-10टा कुकुड़ा धरिक आनिक दौरान कुकुड़ा दल को मरा दल को बापा मैंने मोर पुओ बो जाइए दादन खटिया को बाहर मरीगले शव भी आसपारे ये 4टा छुआ मो बेकर बांधिक जाइए मुझे 8-10टा कुकुड़ा पालुली जो कुकुड़ा रू अंडा होता कि छुआ होता ताकू बिकिके छुआ मान चलुली आपण मैंने आसुच्च कुकुड़ा मान को नहीं जातु आ मोर तो चलबार किसी अवलंब ना आम 4 जन को पाखे टिके विषय दे दिंतु माने जन को थरे देला भलिया कथा ये धन्यवाद। कुकुड़ा मारिया को जाइए डाक्तर मान आखिर एबे मो आमे आलोचनार शेष पर्यायर एबे पहुंची मो कहि पचारि प्रसन्न स्वाई महोदय को जे ओडिया साहित्य और अस्मिता आमे जेमती कहले ये अंगांगी भावे जड़ित दी जन जाक तेणु गोटे कथा हूँ कौन जदि आम अस्मिता को दृढ़ीभूत करवा साहित्य को भी रुद्धिमंत करने गोटे कथा देखा जाऊँगी गोटे अभियोग होजे ओडिया साहित्य रे पाठकीयता ह्रास न पाइले भी सही आशानुरूप भाव में वृद्धि पाऊना ताले ओडिया साहित्य रे पाठक मान को बांधि रखापी पाठकीयता वृद्धि करने मुझे कौन करेंगे बोली आपड़ कौन भावुं अति संक्षिप्त कहे कारण आम पाखे आ समय ना 2-3टी कथा पाठकीयता वृद्धि पाइब से जितेबाला लेखकटीए पाठकर कथा कह पाठकर दुख पाठकर सुख पाठकर भल पाइबा तार प्रेम तार विरह तार अभाव ताकू जितेबाला लेखक लिखिब पाठक से कथा पढ़े। द्वितीय कथा हूँ परिवार भी भूमिका रही बापा माँ भूमिका रही स्कूल रे शिक्षक शिक्षयित्री कॉलेज अध्यापक अध्यापिका मान भूमिका रही पिला भितर आम भाषा प्रति आम साहित्य प्रति आम कविता प्रति जहाँ उपेन्द्र भंज लिखिले गंगाधर मेहर लिखिले भीम भाई लिखिले यदि से कविता को से साहित्य को से गल्प को फकीर मोहन गल्प को जब आम आम पिला न जाना केवल साहित्य शिक्षक रे काम नुहे प्रत्येक अध्यापक प्रत्येक अध्यापिका प्रत्येक शिक्षक पिला भितर गोटे प्रेरणा देखिए सरकार गुरु दायित्व रही भाषा को केमी आगे पाठक सृष्टि करवा एवं निजे लेखक परिवार अध्यापक अध्यापिका एवं सरकार समस्त गोटे सामग्रिक समन्वय भूमिका रही आम पाठकीयता आहरी बेसी वृद्धि पाइब। अच्छा एबे मो मणिराम बाबू पाखु जी मणिराम बाबू शेष प्रश्न एबे हूँ सोशल मीडिया जुग आम फेसबुक रे एबे बहुत साहित्य ओडिया साहित्य फेसबुक रे बहुत एबे व्हाट्सएप ग्रुप रे मध्य आपण एबे माने बड़ बड़ मैगजीन भी व्हाट्सएप ग्रुप रे आसी जाउची तेणु साहित्य एबे सोशल मीडिया रे बहुल भाग रे चली तेणु यही क्षेत्र में जब सोशल मीडिया रे एमती साहित्य चली आम साहित्यर विकास रे आम साहित्य जमी पाठकीयता वृद्धि आम विकास रे सोशल मीडिया को लेकिन आम कौन कर केमी आम साहित्यर विकास रे ये माने आपणकर यूजफुल हो पार आदृत हो पार देखो ये सोशल मीडिया गोटे मध्यम या पूर्व बहुत पूर्व आम कांथर लिखुले पथर जो लिखुले भाव प्रकाश कर मध्यम था तालपत्र आसला तालपत्र पुथी कागज आविष्कार कागज लिखिले बर्तमान हूँ सोशल मीडिया जुग आप यहाँ गोटे बहुत माने कम समय भितर बहुत माने सुविधा लोक पाखे पहुंची यार जो माध्यम बहुत सस्ता आप बहीटे किनले 200 टका कि 500 टका आप बिना पैसा बिना खर्च रे भी ये पहुंची सुलभ माध्यम बिना खर्च रे पहुंची पारुची आउ समस्त ये एक्सेसिबल आम जो समस्ते आपको व्यवहार कर धन्यवाद जे आज आम आलोचना कले ओडिया अस्मितार सामग्रिक परिप्रकाश रे साहित्यर भूमिका विषय रे ओडिया अस्मितार सामग्रिक परिप्रकाश रे साहित्यर जो भूमिका ताकू आमर 2 जण वक्ता जड़े युव कवि जड़े युव कथाकार से माने अति प्रांजल भाव में आमको बुझाई देले तेणु ये जो आम बुझा विषय रे आम गोटे कथा आम मन को आसूची जे ओडिया साहित्य
भाषा सहित जड़ित आम भाषा जितेबले वृद्धिमंत हम आम साहित्य आगक जीव आम साहित्य आगक गले आम अस्मिता दृढ़ीभूत हम तेणु यही परिप्रेक्षी में आमे आम भाषा आम साहित्य एवं परोक्ष आम अस्मिता कार्य करवा तेणु श्रोता बंधु दर्शक बंधु आपण मानू समस्त को आज साहित्य सुरभीर शेष चरण में पुणी आमे नमस्कार करुचु एवं धन्यवाद।